Hi guys, welcome back to my channel. Diyan sa Tagbilaran City. Diyan sa Toras. Toras guys. Birthday man ako noon. Daag kong may kain. Si Mami. Mahal mo gano'n. Kahit tayo ba po? Ito, pakuratas rin eh. So guys, ito na rin eh guys. Iyang pwesto guys. Man eh. Elevator guys ha. Kita mo guys. Oh guys, may cut. May bago guys oh. 10 per second. Sabot ang chicken dyan. Bago guys. Bagong bronze ni ba? Ano na? Arita ma? So guys, naglit ka guys. Bagong kan sa ano 24 second. Ato tapikas ma, libot sa tama. Arita gi. Ito libot sa to. Oh guys. Mga unsa mi guys, panood to. Dami sa Toras ron. Salamat sa pagtanaw. Like, share, and comment. Private channel, GP Biro Vlog, and GP Biro Channel. YouTube channel. Thank you for watching. Guys, mga unsa mi na to guys. Dami sa Toras sa last naka 4th floor sa Toras. Panood to ni Mare guys. Mama, birthday man ako, pero laag pa mag-time sa Tagbilaran City. Okay guys, nga kami. See you next week lang. Salamat.